हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 19 2025 आसतु जाणीनेबा आज मुख्य खबर गुड़िक। प्रथम खबर पुणी उत्तराखंड में बादल फट वर्षा। उत्तराखंड में पुणी प्रलय। गतकाली विलंबित राति बादल फट वर्षा पर एकाधिक स्थान में भूस्खलन जोगु चमली नंदानगर अंचल क्षतिग्रस्त होइछि। जलस्रोत एकाधिक घर संपूर्ण भासी जाइथिबा बेले 10 रु अधिक लोक निखोज होइछन्ति। वर्तमान सुधा 2 जन को उद्धार करा जाइछि। कुंतरी लगा फाली सरपाणी और धर्मा गाँ सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइछि। घटनास्थल में मेडिकल टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करिसेंति। राज्य विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु खूब शीघ्र जरूरी बैठक हेबाकु जाउछि। घटनास्थल को 3 आम्बुलांस पठा जाइछि। सेपटे उत्तराखंड में भूस्खलन रु अल्पके वर्तिछन्ति सांसद। गत सप्ताह होइथिया भूस्खलन अंचल परिदर्शन जाइथिबारे फसीथिले सांसद। रास्ता में भूस्खलन हेबारु पुलिस और सुरक्षाकर्मी सांसद को तुरंत सुरक्षित फेराई नैथिले। एही वीडियो सोशल मीडिया रे शेयर करिसेंति सांसद। चलित वर्ष उत्तराखंड में प्रबल वर्षा एवं भूस्खलन रे बहु क्षति घटिछि। क्षयक्षति भरण पर समय लागियो बोली सांसद कहिसेंति। गतकाली उत्तराखंड को प्रबल वर्षार अलर्ट जारी करा जाइथिया बेले आज चामली प्रबल वर्षा हेबार अलर्ट जारी करा जाइछि। आवास योजना मागणारे बाली देवे सरकार। आवास हिताधिकारी खुशी खबर। मागणारे बाली जगाई देवे सरकार। एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिवो। गुरुवार विधायक रमेश बेहेरा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखी एमिति किछि कहिसेंति इस्पात और खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। एहासह बाली माफिया को निस्तार मिलबनी बोली कहिथिले खनि मंत्री। तांको कहिबा मुताबक 2024-25 आर्थिक वर्ष में 4361 थर चढ़ाऊ करी 4676 गाड़ी जबत करा जाइछि। ए बाबद 48 कोटी अधिक टंका जरिमाना करा जाइछि। एहासह 2025-26 आर्थिक वर्ष जुलाई 31 तारिख भितर 2873 थर चढ़ाऊ करा जाई 18.41 कोटी टंका जरिमाना आदाय करा जाइछि बोली मंत्री सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर सरकार का बड़ घोषणा। पेंशन पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। 2 लाख ऊर्ध्व हेबे उपकृत। 60 वर्ष होइथिले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। MBPY व NSAP रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त करा जिवो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एथिरे आवेदन करिया को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोकों को अधिक प्राथमिकता दियाजिवो बोली कहिसेंति प्रभाती परिडा। तेबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबो सुभद्रा अधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्य शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा योजनार पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करिया को एने चिठी होइछि। 60 वर्ष पर MBPY NSAP रे जे कोनोसी अधीन रे पेंशन पाई योग्य हेबे। एथिरे राज्यर 2 लाख ऊर्ध्व सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर कमिला दर 3.5 लाख टंकार नुआ कार। मारुति सुजुकी आज यार कार गुड़िकर मूल्य ह्रास घोषणा करिछि। कंपनी घोषणा करिछि जे मारुति वागनर ठारू आरंभ करी अल्टो एवं छोट छोट कार गुड़िकर मूल्य 1.2 लाख पर्यंत ह्रास करा जाइछि। कार मूल्य रे एही ह्रास सेप्टेम्बर 22 तारिख लागू हेबो। मारुति सुजुकी द्वारा जारी एक सरकारी विवृत्ति रे कहा जायछि जे सांप्रतिक सामग्री एवं सेवा टैक्स रो लाभ सीधा सड़क ग्राहक मानक दिया जिवो। एहाकु नै कंपनी तार पोर्टफोलियो रे अंतर्भुक्त मॉडल गुड़िकर मूल्य ह्रास घोषणा करिछि। परवर्ती खबर अनास्था प्रस्ताव। बीजेडी रो समर्थन लोडिला कांग्रेस। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार को विरोध में कांग्रेस पक्षर अनास्था प्रस्ताव अणा जाइछि। अनास्था प्रस्ताव पर कांग्रेस बीजेडी रो समर्थन लोड़ी। बीजेडी समर्थन नहीं विधायक प्रताप देव को भेटिया पर कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहिसेंति आमे प्रताप देव को भेटी समर्थन मागिचु। से कहले संध्या 5टारे बीजेडी बैठक अच्छी सेठी एक कथा आलोचना करी निष्पत्ति जणाइबे। परवर्ती खबर निहत आतंकवादी को सम्मानित करने को निर्देश देइथिले मुनीर। भारतर ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान बाहवलपुर होइथिबा क्षति को जैश ए मोहम्मद कमांडर इलियास काश्मीरी स्वीकार करथिले। एबे सही कमांडर आउ एक वीडियो सोशल मीडिया रे खूब वायरल हेउछि। वीडियो रे से पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल आसिम मुनीर को असल मुखा खोली दैछन्ति। से कहिसेंति पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल आसिम मुनीर भारतर ऑपरेशन सिंदूर निहत आतंकवादी अंतिम संस्कार
ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରୁ ସୁପର 4 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମୁକାବିଲା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ରବିବାର ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ର 10ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ 41 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର 4 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆୟୋଜକ ୟୁଏଇର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରବିବାର ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଦୀପକର ବଡ଼ ଭାଇ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ବୀମା ପାଇଁ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଦୀପକର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ 1,25,00,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା କରାଯାଇଥିଲା। ବୀମା ଟଙ୍କା ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦୀପକ ଓ ତା'ର ବଡ଼ ଭାଇ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁରେ ବୀମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁରେ ଦୀପକ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେହି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତେଇବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମିତ୍ରା ବାପା। ଦୀପକ ହତ୍ୟା କରି ପାଉଥିବା ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ତା ଭାଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଏ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଶୁଭମିତ୍ରା ଭଳି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୀପକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ଏହି ମାହିକା ଶର୍ମା? ଲଭ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ ନତାଶା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 2024 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜସ୍ମିନ୍ ୱାଲିଆ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ରିମୋଟ୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଶୁଣାଯାଉଛି କି ସେ ମଡେଲ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମାହିକା ଶର୍ମା ଜଣେ ଫେମସ୍ ମଡେଲ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ଉ 19ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଘର ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଲୋଚନ ସବର, ଯୋଗାଣ ସୁପରଭାଇଜର ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଏମ୍ଆଇ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ଯମନକିରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ କୁଲ୍ଲୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ହୋଟେଲ ଡିଲକ୍ସରୁ 12ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ହୋଟେଲ ରୟାଲ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରୁ 5ଟି ସିଲିଣ୍ଡର, ସାହୁ ଢାବାରୁ 2 ଗୋଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନ, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଭାବେ ଟିକାବାଲି ଚକାପାଦ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଣିପାଗ ଓ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 7 ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଘଟଣା ଘଟିବାର 42 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 11:30 ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଧନଜୀବନ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।